Welcome to Bacon More. Kadugan na nakuha kabalik diri. Uy, ngaon ta diri. Good morning. Abi na kung nag-order na siya. Pwede na mag-order sa Filipino breakfast. Kaya man naman pagkaon, busog na. So mo check tadto sa ilang fitness. Nag-gym ka, ma'am? Gikan? Nice. Walang enroll ka? Wala, mo check ako. Dugay na ka dere? Amo abi to ni. Ay, niyo hani. Wala mong grabe ka. Ang muli mong. So nalibog ko sa Thank you. Taga-asa, taga-diri ka? Lapu-lapu. Alayo. Oo, nangari rapid dere. Kaya mo sa ni-check. Marag nag-una na. Sige, thank you. Ano na si ma'am? Naglisod ng tubag. Nadugay na baya ni ma'am? Okay naman. Dili. Sa una, line ako. Alay na ka na. So, bago mo ka mo. Dili, doon na before COVID. Before COVID. Kaya katong sa una nga wala pa COVID, na naman na siya. O, diba? Sige, ma'am. Thank you kay ma'am. Mag-check ko, ma'am, ha. Bye. Pwede mag-check sa taas. Yes. Yeah, I got Thank you, paninda sa diha. Ang good. Bis. So, mga family of doctors meeting. Okay. Thank you, ma'am. Wala pong kaumot. Yes. Thank you, kaya. Sige, dong. Banati, dong. Ana, dong. Daghan pag dari o, but walking in the wall. Nice po dari o. Mga gwapo kayo mga equipments. Nice. Tagan sa gwapo diri. Ay, delikado dahil batak ba mga wires na eh. Nang sa may siya kuhan ka ng problem sa iyang knee. O di ba? So, iyang mga kuhan. Kanya rowing, mag-stretching siya. Mo. Bantong ka, nagkumbitay sa lolo. Ay, banati na tayo. Tugloy nagtarong. Yang quandary ka na si tawagan niya? Monthly membership? Yeah. Yes. Membership. We offer different package of membership. We have for 12 months, which is 2,500 per month. Then if mag one-time payment ka, 30,000 straight, mag-add mo 3 months sa membership. Then if you go for 6 months, it's 3,000 per month. Then one-time payment, 18,000. Mo additional may og 1 month free. So that's 7 months in total. Yes. Then if mag 3 months ad ka, naman sa may 3 months diri. So that's 9,900. So mahog siya 3,300 per month. Then for 1 month na to here is 3,700. So namoy sauna diri. Yes. Sa among membership, ma'am, once you're a member, you can access the gym unlimited. Then you can join group classes na sad. We also have sauna, natay hot and cold shower, natay lockers, which is free. Yes. Isa may mga artista nga si Kia Bad mag-gym diri. Si Kuan, kaila ka ni artista ka ba si Attorney Oliver Charat? Charot diri na. Oo. Diri si sa una kay na diri si Divine, si Paul J, si Paul J. Nga bana ni Juan. Okay. Nikki. Thank you. Lockers. Lock. So we have for rent lockers and we also have the used locker. So our the used locker. Pila man ang iyong locker?
No, it's free, ma'am. Ah, it's Then, padlock as well, it's free. It's just that bar lang may ID in exchange. So, if ganahan sad ka, like, mag-leave your things overnight, you can rent a locker, which is 300 per month. 300 per month. Yes. Yung mga toiletries, you can put there. So, here, we'll have shower and sauna. Ah, okay. Yes. So, Ganahan kay kuha na makawagin siya panuhot. yes. Then if ever you want to use the sauna, just advise us 10 minutes. So we can reheat it babay. Di man siya good katong traditional sauna nga stone, galing nga naalag water. So infrared style naman ni siya. Ay, So i-kuha na mo siya, i-reheat na mo siya before para di ka mag-wait. Diyan napunta sa Mactan New Town kay nangita lagi tag gym asa ta pwede. Layo kami ganihano ka sa Banilad. Doon sa kuan ba Maria Luisa. So mas dool man diri sa Mactan New Town. So ato sang i-check diri. Tayo ay lalabang. Malabang ta. Here we are, NAS Fitness. Ah, there are NAS Fitness. Baan Spa. There are. Oh, we're here. Kaso lang limog-mog saba kailang sounds piting usog ka silang sounds pero mas ganahan ko dito sa may Banilad kay kuan siya spacious nga humok ya dili siya lingog-mog pareha diri alingog-mog kayo pero wa may choice no murag ari ra gihapon diri kay mas dugol man super init. No cloud seeding.